punya sandaran. Karena dia seorang wali, kemudian dia wali yang langsung mendapatkan ilmu dari Allah. Nah, kalau situ dari mana? Sedangkan sekarang wahyu sudah terputus. Sudah selesai. Sudah Allah sempurnakan. Kata itu, iya kan? apa informasi apa yang tadi dikatakan? Iya. Ada di makam Rasulullah, ada ilham gitu. Iya, tidak bisa. Nah, sekarang ketika hadis Jibril bagaimana? Jibril datang kepada Rasulullah. Akhbirni anis sa'ah. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajarkan atau kasih tahu kepadaku tentang kapan terjadinya hari kiamat. Jibril letaknya di mana? Di langit, Pak. Jenderalnya para malaikat, dan dia yang bertugas menurunkan wahyu. Dia tahu tentang perkara yang gaib. Apa jawaban Nabi Muhammad? Mal mas'ulu anhu bi'a'lami minas sa'il. Yang tanya enggak lebih pintar dari yang ditanya. Jibril enggak tahu, kok Mama Loren bisa tahu kapan terjadinya hari kiamat. Ya jelas. Ya kan, la ya'lamul ghaiba illallah. Kalau ada orang di dunia ini mengaku mengetahui tentang ilmu gaib, hati-hati, bisa terjatuh dalam kekufuran. Kemudian hadis yang tadi disebutkan, hadis man amila bima halim awrathahullahu bima la ya'lam. Kita harus tahu bagaimana mengembalikan hadis ini tentang maknanya kepada para salafus soleh. Bukan maksud hadis ini tentang perkara yang gaib. Tapi kalau kita mau lihat manusia itu kan beda-beda. Sekarang kita lihat, saya pernah punya kasus di mahkamah seorang wanita, ya kan, yang ketika itu hakimnya berbicara, ya kan, kasih tahu sama saudari kamu ini dari Indonesia, dia itu janda dan dia mengaku berzina dengan secara suka sama suka. Kalau dia betul-betul ngaku seperti ini, dia bakal dihukum rajam sampai mati karena dia janda. Saya tanyakan, Mbak tahu, Mbak perawan atau janda? Janda, Mas. Lah Mbak melakukan hubungan ini ya memang suka sama suka, Mas. Sama orang Saudi. Mbak tahu hukumannya janda kalau berzina. Kenapa, Mas? Dirajam sampai mati. Loh, gitu saja kok dihukum, Mas? Saya merasa kaget. Kok masih ada orang Islam yang nggak tahu kalau orang sudah kawin berzina dihukumnya rajam sampai mati. Ini kan bukti bahwasanya ada kejahilan di masyarakat Islam gitu. Nah, ketika dia berusaha untuk mengetahui Islam, belajar tentang sholat, bagaimana sholat yang diajarkan oleh Rasulullah yang wajib, ketika dia sungguh-sungguh belajar mengetahui itu, tahu-tahu dia berusaha belajar, Allah tampakkan kepada dia pengetahuan lain. Ternyata ada sunnah rawatib. Saya ingin semangat, dia laksanakan sunnah rawatib. Setelah tahu sunnah rawatib, Allah wariskan kepada dia pengetahuan, ada sholat sunnah duha. Berusaha sholat, apa ini melakukan, apa ini puasa yang wajib. Allah tampakkan kepadanya, ya kan, Senin Kemis. Allah tampakkan, wariskan lagi kepadanya, ya kan, puasa putih yang 3 hari, bukan putih pati geni ya kan. Terus segitu. Sekarang kita tanya aja puasa Sya'ban di Indonesia. Banyak orang puasa Asyura. Banyak, ada sebagian yang berilmu tahu, tapi ada sebagian yang enggak. Makanya kan ulama berbeda. Di antara sahabat aja pengetahuannya berbeda-beda dalam keilmuannya. Sekarang kalau kita mau tanya tentang waris kepada Anda sekalian. Saya mati, misalnya ada seorang meninggal, punya anak perempuan 2. Gimana cara bagi warisnya? Ayo coba, bagi rata. Yang lainnya? Kalau ada anak laki-laki, Pak. Kalau nggak ada anak laki-laki, berarti anak perempuan itu mendapat 2/3, sisanya kepada paman dari saudara bapak. Kalau yang meninggal bapak. Paman dari saudara ibu, kalau yang meninggal dari pihak ibu. Tapi kalau punya anak laki-laki, lidzakari mithlul hadhil
Nah, apakah semua orang tahu ilmu ini? Semakin dia beragama, semakin dia belajar, Allah wariskan kepadanya ilmu yang bukan seperti difahami oleh orang-orang sufi. Bisa mewariskan ilmu gaib. Seperti ya Ustaz Najid, بعض الناس في إندونيسيا يحصل علوم بدون التعلم كيف هذا؟ أيوة نجد في إندونيسيا بعض الناس يحصل العلوم بدون تعلم. مثل ذكرت لك مثالا يا شيخ، شيخ تخرج من أم القرى في السعودية، أصبح شيخ كبير في إندونيسيا وتخرج من علوم القرى ومو من بكالوريوس فقط، ماجستير والدكتوراه، والحين أصبح أستاذ بروفيسور. في خطبته يقول أنني كنت إذا أشكل علي، أنا عندي يعني بحث العلمي، إذا أشكل علي في موضوع الحديث، هل هذا حديث صحيح أو ضعيف، وأنا حاولت أن أبحث هذا الحديث في كتب ما وجدت، أرجع إلى شيخي. وهذا موجود منذ الآن، يعني من عهد الشافعي وقبل الشافعي. قال كذا، أرجع إلى من؟ إلى شيخي. ذكرت أنا عندي بحث ودورت هذا الحديث ما حصلت يعني، وأريد أن أعرف عن صحتي وكذا. بعدين الشيخ يقول إن شاء الله أجيبك غدا، لأني سأدخل في الحلم وألتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد غد جئت عنده وأخبرني أن هذا حديث صحيح في مكان فلان في كتاب فلان صفحة كذا. هذا هو. يا إخوان، يعني لابد أن نعرف حاجة، الإنسان خلق لعبادة الله سبحانه وتعالى، صح ولا لا؟ يعني أهم ما يشغل به نفسه الإنسان نفسه أن يتقرب إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى، يعني من أجل أن يدخل الجنة. الناس برا من يدعي مثل هذه الأمور، يعني لو علمت أنت أو جهلت هل هذا الأمر سيؤثر في دينك أو لا يؤثر؟ يعني الأمر هذا يا إخوان، يعني من يدعي مثل هذه الأمور، نعم، أنه يقابل النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وكذا، نعم إخوان، انظروا إلى حال الصحابة رضوان الله عليهم، هل فعلوا مثل هذه الأمور؟ يعني جاوبوني، فعلوا مثل هذه الأمور؟ طيب، النبي صلى الله عليه وسلم زكى الصحابة، صح؟